बर सग़ीर पाक व हिंद का एक अजीम वली जिसे ज़माना अलमारूफ दाता साहिब के नाम से जानता है, ये वो मुक़द्दस हस्ती है जिन्होंने इस्लामी शरीयत की साथ साथ लोगों का बातनी तज़किया फरमाया, ततहीर की, लोगों का बातिन पाक किया। और बातिन के पाक करने के लिए आपके इरशादात का खुलासा ये है, आप फरमाते थे भाई सबसे पहले जहन में ये बात याद रखो कि जिसने अल्लाह से मिलना है ना, वासिले बिल्लाह होना है, उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि वो शरीयत मुहम्मदी का सबसे बड़ा पासदार होना चाहिए कि तुम्हारे अफकार, तुम्हारे अक़वाल, तुम्हारे आमाल सरकार दो आलम की शरीयत से बाहर नहीं होने चाहिए। एक दूसरा आपका तरीक़ाकार ये था कि जो भी सालिक बिल्लाह आता, अल्लाह से मिलना चाहता, अब तो ये लफ्ज़ ही ख़त्म हो गए हैं, ना तो कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करता है और ना ही कोई इनकी गहरी बातें करता है। तो इसलिए नाऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये इल्म तकरीबन मफ़क़ूद हो चुका है, बस चंद खानकाहों में मशहूर है। मेरी ख्वाहिश है अल्लाह करे कि लोग इसको सब अपनाएं। तो सरकार दाता साहब का तरीक़ाकार ये होता था कि जो भी आपके पास तालिब मौला आता तो आप उसको अल्लाह का ज़िक्र सिखाते और आप उसे बताते, देखो कि सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि ज़ुबान से जब अल्लाह का ज़िक्र करोगे ना तो तुम्हारे दिल में नूर इलाही पैदा होगा। तुमने फिर उस नूर की हिफाजत इस तरीके से करनी है कि गुनाह कोई नहीं करना, ख़ताओं से बचते रहना। खुदा न खास्ता अगर कोई ख़ता हो जाए तो जल्द से जल्द तौबा करते हुए वापस आ जाना, देर ना करना, अल्लाह को राज़ी करने में देर ना करना। जितनी देर होगी खुदा का सामना उतना मुश्किल होगा। आज हमारे माशरे में देख लें लाइन लगी हुई है, रब नाराज़ है, 30-30 साल से अपने खुदा को सजदा नहीं किया। पूछें माशरे में सबके साथ दिल से राज़ी होते हैं, नहीं राज़ी होते तो अपने अल्लाह के साथ दिल से नहीं होते, हर एक के साथ दिल से होते हैं। सबसे ज़्यादा बेवफाई जो करते हैं वो अपने रब के साथ करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। तो आपका जो ज़िक्र इलाही का तरीक़ाकार था उसमें आप इस बात पे तवज्जो दिया करते थे कि भाई ज़ाकिर का काम ये है कि वो ज़िक्र से आने वाले जो मुआरिफ़ हैं उनकी हिफाजत करें। यूँ अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत का वो आदमी पाबंद बनता, ज़िक्र इलाही करता, अपने हस्ब हाल तालीम लेता, शरीयत मुबारक तरीक़त के उसूल को अपनाता, नतीजा निकलता कि चंद ही दिन में उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आता। मैं एक हदीस पाक आप अहबाब की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि जो औलिया किराम की मजालिस की अज़मत बयान करेगी। सिर्फ़ एक वली की बात नहीं, बुखारी शरीफ की यह हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के कुछ ऐसे फ़रिश्ते हैं जो ज़मीन में सैर करते रहते हैं, उनका काम ये होता है वो ज़ाकिरीन बिल्लाह को तलाश करते। मतलब उनकी ड्यूटी ये होती है कि जहाँ जहाँ ज़िक्र इलाही हो रहा होता है ना तो वो वहाँ जाके बैठते हैं, उनके बीच में बैठते हैं, उनके साथ बैठते हैं। तो ज़ाकिरीन इलाही का क्या मकाम व मर्तबा होगा कि बशर तो इनके साथ होते ही होते हैं कि इनकी मजलिस में ख़ुद फरिश्ते जलवागर होते हैं, तो वो उनके जाके बीच में बैठ जाते हैं। और यहाँ तक कि जितनी देर वो ज़िक्र इलाही करते रहते हैं, फरिश्ते अपने परों के साथ आसमान को भर देते हैं और उनके परों की फड़फड़ाने की आवाज़ें फरिश्ते सुनते हैं। जब ये मजलिस ख़त्म होती है, अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह पाक फरमाता है, हामी फरिश्तों तुमने वहाँ क्या देखा? अब फरिश्ते अर्ज़ करते, ए अल्लाह हमने उनको तेरी तस्बीह करते पाया, तेरी तकबीर करते पाया, तेरी हम्द करते पाया। यूँ मतलब वो तेरी शानें ही बयान कर रहे थे। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, क्या उन्होंने मुझे देखा है? अर्ज़ किया अल्लाह हरगिज़ नहीं। फरमाया अगर वो मुझे देख लेते, अर्ज़ किया ए अल्लाह वो इससे बढ़ के तेरे ज़िक्र में मशगूल हो जाते। जब बिन देखे वो इस तरह है तो देख लेते तो क्या होता। फरमाया और वो क्या कर रहे थे? ए अल्लाह वो दोज़ख से पनाह मांगते थे। फरमाया क्या उन्होंने दोज़ख को देखा? अर्ज़ करते हैं अल्लाह नहीं देखा। फरमाया अगर देख लेते, अर्ज़ करते अल्लाह वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से डरते। और क्या मांग रहे थे? अर्ज़ किया अल्लाह वो जन्नत के तलबगार थे, वो जन्नत के भी तलबगार इसलिए कि वहाँ तेरा जलवा और तेरे महबूब का जलवा। तो फरमाया क्या उन्होंने जन्नत देखी? अर्ज़ किया मौला नहीं देखी। फरमाया अगर देख लेते तो क्या? अर्ज़ करते हैं ए अल्लाह हमारा यकीन है कि अगर वो जन्नत को देख लेते
تو وہ جنت کو طلب کرنے کے لیے اور بہتر سے بہتر اعمال کرتے. مطلب حدیث کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جب بات یہاں تک آتی ہے نا تو اللہ وحدہ لا شریک ایک ارشاد فرماتا ہے, مالک الملک فرماتا ہے, او فرشتو گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. اچھا, اب جب ان کی بخشش کی نوید تو سماعت ہو گئی, ایک فرشتہ ان میں سے عرض کرتا ہے یا اللہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, یا اس کا کوئی اور انداز ہوگا. حکم ہوتا ہے بول. یا اللہ یہ جو بخشش ہوئی ہے تو یہ ذاکرین کی ہوئی ہے نا؟ فرمایا جاتا ہے ہاں ذاکرین کی بخشش ہوئی ہے. اب وہ فرشتہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں میں عربی الفاظ آپ کی خدمت میں وہ پیش کر دوں. وہ فرشتہ یہ کہتا ہے, حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں, یقول ملک من الملائکہ فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجہ. یا اللہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ایک آدمی ان کے اندر آیا تھا نا تو وہ تو پتہ نہیں کسی کام کے لیے کہیں گیا تھا, اس کی نیت تو کہیں اور کی تھی, وہ تو ذکر کرنے کی نیت سے ان کے اندر آیا ہی نہیں تھا. تو ذاکرین جو نیت کے ساتھ ارادے کے ساتھ تیرا ذکر کر رہے ہیں, اے اللہ ان کے لیے جنت تو سمجھ میں آتی ہے, بخشش تو سمجھ میں آتی ہے, یہ جو حادثاتی طور پہ اچانک آ کے بیچ میں بیٹھ گیا تھا اس کے بارے میں بھی تو نے بخشش کی نوید سنائی, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو اب اللہ ارشاد فرماتا ہے, مولا ارشاد فرماتا ہے, پروردگار ارشاد فرماتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے, فرمایا ہم الجلساء لا یشق بہم جلیسہم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ وہ جو بیٹھنے والے ہیں نا, مطلب ذاکرین باللہ, ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے, ان کے اندر اتنا میرا نور سرایت کیے ہوئے ہے کہ جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے نا پھر وہ بدبخت نہیں رہتا. اس کی بھی قسمت بدلتی ہے, اس کی بھی تقدیر بدلتی ہے. اگر قسمت بدلنا چاہتے ہو لوگو, تقدیر بدلنا چاہتے ہو تو اللہ کے ذاکرین کی مجلس میں آیا جایا کرو. نیت نہ بھی ہو تو تب بھی بندہ بدبختی سے نکل آتا ہے, نیت سے جاؤ گے تو کیا ہوگا. لیکن ایک خطرہ بھی بتا دوں ساتھ, یہ حدیث پاک یہاں مطلب اس کا مفہوم مکمل ہوا. بات یہ ہے, یاد رکھیے گا کہ اگر اچھی نیت سے جائیں گے ولی اللہ بن جائیں گے, اور اگر ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر خراب نیت رکھیں گے تو اللہ کی ناراضگی شدید اترے گی. لہذا خطرناک, فائدہ بھی جتنا بڑا گستاخی کا انجام بھی اتنا بڑا. یہ دنیا میں اصول ہے, دیکھیں مثال ہے بجلی سے ہم فائدہ لے رہے ہیں نا, لیتے ہیں نا, تو اب اگر ہماری خواہش ہو نہیں میں نے ننگی تار پکڑنی ہے تو پھر اس کا انجام بھگتیے. آپ اللہ والے کے قریب ہوتے ہیں تو ادب احترام محبت یقین سے رہیے, سیکھیے اور گستاخی سے بچیے تاکہ اللہ کی رحمتوں کا ہم سب پہ نزول ہو. اللہ پاک سرکار داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر اولیاء کرام بزرگان دین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کا فیض جاری رکھے اور امت محمد پر یہ کرم جاری رہے.